мавзӯи намо кӯдака ке буда ки дар бораш мақсад ҳама аллакай медона. хусрави 15-сола. Аллакай чанд каси дигар реп хондак ва чанд каси дигар пул кор карда шоти ӯ кӯдак. Раиси ҷамоат будага. Нимоҷид агар ин одам инам ҷаш наомада боша, агар ҳамин кора бикуна. Не ки агар ҳозир ҳам медони ака чи груба гавара ҳозир ман шуморо як чизтон мегум, ҳамин чиза пускай ҳама бина ҳама бидона. Ба номи Худо қасам ягон чизи рӯи дунё омада дар кор нест. Ҳамин ман гуфтаистам ки ман дута мошин дорам, агар як кас биёя бигӯяд ки ҳар ду мошини табуте очайдам хали саломатӣ пештара қатинам хали бармегарда ҳамун хизана ки касали рак доранд. Намудари ман журналист ка дар телевизиони пойтахт кор мекард. Як зана ки вуз балаи қад баланд ака ҳозир ман хонамона ака фурӯшда мондагим хонае ки хидм собствени доштум. Ман шавҳари ҷонон нестам. ҷоми мақсад шавҳари шидага ҷоми гирифтагиаша хидм ака ҳаққурачаб кардагим ҳамун шавкат муш дар девор, сар дар девор. гира карда будум карочи ҳамун шав гуфтум ки бача ту ҳолиам мешини бозӣ карда. Бира билетуя гирохи. барои билетгирӣ зиқ шидӣ. Боз як каса тавсия метавонам ки фарқ надоре шумо дар куҷоен дар чӣ кору боре ки ҳастен нестен, метавонен ки 24 соат дар WhatsApp-ш бинависен, шахси боварӣ нокунад, билетош ҳам ба нархи арзона, ҳам скидка дорад. Худи ҳозир ҳамин рақамҳои рӯи экран бинависен, ба тамоми давлатҳое ки сафар доред дар 5 дақиқа метавонед ки билети худтонро бигирен. Яъне дар ҳамин ҷои нишаст мо билети худро аз суд карда метавонем. Бале 100%. Фақат ҳамин рақамҳое ки WhatsApp-ҳам муроҷиат мекунед халос. раҳмат брат. дӯстони азиз салом. боварӣ дорам ки ҳамагӣ хубед. барномаи мо рӯбарӯ ном дорад ва дар рӯбарӯи ман бибинед ки аст. қаҳрамони барномаи мо ин навбат ҷомӣ бо лақаби лерик ҳамагӣ дар интернет хуб медонед, мешиносед ва мухлисаш ҳастед. навораҳояш дар интернет миллион нафаронро ҷалб кардааст ва имрӯз яке аз тобноктарин одамони интернет маҳсуб меёбад. биёед дӯстони азиз якояк ӯро ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. хушомадед дӯсти азиз. салом алайкум ака рустамҷон. раҳмати калон барои таклифи кардагитон. салом алайкум ҳама каса, одамое ки моро тамошо доранд ва тамошо мекунанд, тамошо намекардагиҳо бидроед тамошо кунед дар канали Меҳроб-Про. ташаккур дӯсти азиз. корот хуб аст? Зинда бошед. Алҳамдулиллаҳ ака. як солу 6 моҳ хато накунам мо ҳамроҳи ҷомӣ дар як мебел суҳбат карда будем ва он ҷо аз навоварӣ, зиндагӣ ҳама чиз гуфта буд. баъд аз 1 солу 6 моҳ боз навгонӣ мешавад. боз мақсад ки чизҳое мешавад ки ману шумо намедонем. имрӯз даъват кардем ки сари чанд савол аз ӯ пурсон шавем. аввалин саволи мо шурӯъ мешавад, чун одамони интернетро мегӯянд, аз интернет савол диҳед. дар интернет чӣ гапу хабарҳо рафтаистодааст худтон нағз медонед? дар интернет ака гап хабар бисёр гап ча бисёр видео мақсад бромаисанд навигарӣ кардесиянд качесвай хуб ровардесиянд качесвай бад чия медонед ака качесвай бад фақат мурда бромадеста ака. кадом мавзӯъ дар назар доред? мавзӯи намо кӯдака ке буда ки дар бораш мақсад ҳама аллакай медона. хусрави 15-сола. аллакай чанд каси дигар реп хондак ва чанд каси дигар пул кор карда шоти ӯ кӯдак. ва бисёриҳо мақсад пуштигирии кӯдак мекунанд, морам тарафдорем, морам пуштигирем, мақсад ай сабабе ки вай ноболиғай, вай кӯдакай, вай намефаҳма. Не ки иҷада бо як гапи дигар аст ки чанд таи дигар ман голосҳоро гӯш кардам, чанд таи дигар видеоро дидам. бисёр одам мегӯяд ки ҳамун мардак мегӯяд бениҳоят инсони хуб будагай падараш. ва марди мо мақсад як тарафа нигоҳ мекунад, чанд тарафа нигоҳ намекунад ки ай ду тараф чӣ гап рафтаистае. мегӯяд он мардак ин кӯдак мегӯяд слишкам хулиган будагай, ганда будагай. ай падараш мегӯяд ҳам гуфтанд ки мулло будагай, ҳам гуфтанд ки раиси ҷамоат будагай. нимоҷид агар ин одам инам ҷаш наомада боша, агар ҳамин кора бикуна. Не ки агар ҳозир ҳам медони ака чи груба гавара ҳозир ман шуморо як чизтон мегум, ҳамин чиза пускай ҳама бина ҳама бидона. агар ҳозир мегуфтанд ҳамун кӯдак ягон одами дигар ягон кор карда, ягон духтара расида, ягон каса киштай ку баъд оташ ҳамин кора кардаиша. ягон кас пушти кӯдака намегирифт. просто намедонем ҳамун проблемаи моро намедонем ва явна гуфтеса ки нос кашиди, носа дизиди, пула дизиди, иҳо гуфтеса бакала гирифтеса, то доказательства ҳамо айҷияте ки дили ҳама месӯза, хам кӯдак майда буд ки ба замино кашидаш барои ҳамқадар дили мардум месӯзаша. ҷомиҷон биё шафшаф неву шафтолӯи гапро мегӯем. аксарият блогерони ҳамкасбони шумо тарафдори кӯдак буданд. худи шумо дар барномаи мо тарафдори кистед? ман ака тарафдори ҳеҷ кап ман ҳамин чизе рафтаистам ки блогер реп мехонен, реперо мақсад блогеро мақсад видео мекунен, чизе ки мекунен, просто ҳамин ду тарафа нигоҳ карда
اینم یازین میدونین چه خاله اکا یک کودک گذشته حاضر همون کودک یگان زاد در تاجیکستان نمیشناخت الان بغیر همسایه‌هاشون چیکار نمیشناخت وقتی که هوا هم خرجی در اینترنت برآمد به همه دلسوز شد همون کودک ده сулучайно хеш табори падараш нестед نه اکا من نمیشناسم чун мо одамони бетараф ҳастем ва шумо дар ин ҷо гуфта гузаштед ки дар ин ҷо блогерро ҳам гунаҳгор меҳисобед реперистор ҳам гунаҳгор меҳисобед ба кадом хотир نه اکا دامور که مقصد ای پشتی اول خیلی ما چیکار من دیدم همون را دیدم پروس تا گذشتم رفتم ها دیلم سوخت نه که نه ایستادم یک ساعت ویدیو نکردم یا که خاک و رپرها در چینه رنگ رپرها میشد من رپر میبودم ممکن رپ نمیخوندم шумо дар замони гузашта репер будед نه ها مقصد حاضر عینی حال اگر حاضر رپر میبودم رپ نمیخوندم در باره اول сабаби як бора дилхунук шудан аз соҳаи реп дар чӣ هیچ نمیدونم رپ خوندن میتونستم رپ خوندن یاد گرفتم با بس کردم ин аввалин репсарое ҳаст ки қоил мешавад ки аз удааш набаромадам кора тарк кардам ҳамин хел ساعت بزنم ташаккур блогерони кишвари бегона дар ҷустуҷӯи шумо ҳастанд ба он хотир ки шумо наворҳояшонро зиёд дузидаед ва мехоҳанд шуморо ба маҳкама кашанд آقا یا تو کمان هستم که همه میکنه کورا биё пурратар гап занед дар ин این бора. کورا همه میکنه که یک کدام بلاگر توجیه مقصد سلیش کم کم یگان آدم اگر سلوچاینی در راه رفته است باشن اگر همو را نگیرن ویدیو نکنن دیگه یک جای نمی همون مفکورا در جای یا ویدیو را میبینی ها میگیری دیگه خیلیش میکنی تاوش میتی بخدده با مؤلف کی میشوه اوت میشه رستم عظیمی میشوه اولیموف جوی میشه مؤلف اگر نه خالی گرم نیست سناریست میگن مؤلف میگن بفکر مالشی اگر چون هم خالی میگن مقصد در اونجا نویسته مونن اتاق خالی نیست که میبینی یه چیز و میگیری که پالیبامو همه آخر گپه که مقصد همین نش میزنه ویدیو بود میشه و کو همو جا را باید بگیری که اتاق میدن ویدیو چی خالی میشه و ویدیو آخرش رنگ اولش اگر بفراد بشه ویدیو توجیکوی را که خودشون سیناری که اگر نمورد تماشا کن آخرش رنگ اولش راه در رفته است کادر قفای ای پیش کادرش میگیرن بود میشه се чиз инсонро дар зиндагӣ мешиканад ман аз бадбахтиҳо дар назар дорам якум аз даст додани падару модар дуюм хиёнати ягон ҳамсар ё ин ки дӯст ё ки душман ва севум ноумедӣ аз ҳамин се бадбахтӣ кадомашро шумо имтиҳон карда гузаштед ноумедӣ падару модар ҳастанд الحمدلله پدر хиёнати مادرم дӯст هستن. рафиқ маъшуқа ناامیدی خیانت سلامتی مادرم خوب نیست که سلیش کم از بینه من همه این چیزا را که این سختی ها همه شکر روی همه چیزی که مادرم کم تر مزهش نیست که کم تر نه که ساز مزهش نیست дар ҷойгоҳи беморӣ نه در جاگه بیماری نه که رنگی که اگر او در بزیب تر هم گه می شود که برای اون قدر من همین ویدیو نکردن و مکه چیزا من همه فراکه ویدیو کنم پول کار کنم مکه اگر که من توازی را ویدیو میکردم اگر همه با پادپیشکام زیاد میشه ویدیو بسیارتر میشه پرسموترهای زور میگرفت ممکنه که روز همجا مرا یک سال 6 ماه پس نه نیم سال دفعه ایراد میکردی با میگفتی که بیا با نیم سال در مثال یا ویدیو دیگه بکنیم یعنی سبب پیشروی نکردنتون بیماری مادر سبب بود بیماری مادر که خیانت که ناامیدی همه چیزش کنم همین چیز سه سوالی که دادی هر سه شب من اکا کو همین توغری میگیره اکا من صغیره اکا نه سیگارت کشم نه نوز کشم اکا نه رخرم نه پیانوسکایم اکا نه یگان میزنم نه اکا یگان چیزی نشاور اکا استفاده نمیم یگام چی در حیات من سیگارت اکا در دستم نمیگیرم اکا من ریال نگفتستم نه کی میشوام همین تو که بسیار آدم میگه که تو میگه یگان چی کردگی من به خدا سبب به خوبی اکا با نام خدا قسم این همین ساعتی 7 9 بود چند بود من رفتم خواه رفتم اکا تازه را بخد نیستم برای که خوابی روز خواه نیستم بیا مفصل‌تر درباره مادر گپ زنیم همه مادر ما با فکرم گفتم نتونم مادر من ژورنالیست که در تلویزیون پایتخت کار میکرد از آنها که ووز بالای قد بلند کازی من خونم دانستم بیشتر وقت من شو نمیرم من میشه با همین لباسم که مثلا خونه میپوشم میبرم 2 روز میگردم برای کی نبینیم اکا بگذار اهلی وسایتی که اخباری اوما فهمند که مادر شما کی هستند به دوشکارو گپ زنیم به نام نسب علیم و گلبار جان زباید اونا میگفت در زندگی هم یک خونه بگیرم با خدمت بس اکا حاجی هم خونه که در صدبرگ است او نوسترویکا بود نه در صدبرگ خونه خودمون ها انا اون نوسترویکا بود زندگی داریم بعد با خونه که مقصد ما خودم در زیلیون گفته بودم گرفته بودم که
دو تا خونه دارن که کسل چی در کنم خونه. چرا از پدر گپ نمیزنید؟ پدر در کجا؟ پدرم الحمدلله همینجا در کار میکنه. نمی همراه شما؟ نه بلاگری نمیکنه مقصد. نه مقصد هستن همراه شما. ها الحمدلله خداوند هم وقت صاحب سرمون باشه. دادا من نمیدونم چی باید همین قطعی دادم رستیگه روش در نگاه کده گو زدن نمیتونم ایروی حرمت ایزد دادم به بهای دادم زورای روش در نگاه کده گو زدن نمیتونم. من فکر میکنم یک شما نه بسیاری ها میخیلیم. با مادر نازمون نه اونجا ارکگی میکنیم با پدر نه. زنگ میزنه دادم به خدا لرزه میگیره. نه که یگان بار در حیاتم همین قضیه زندگیم ده والله قسم اکا من را پدر برا گفتگی نیسته. اوس بگفتگی نیسته. همین پدرم ده و نگاهش مرا میگه که چیکار کنم. از برنامه ما میتونید به پدر چیزی بگید؟ سلام علیکم دادا جان. ای سازه نغزه دادا با خدا نمیتونم والله اکا. حتی از دور هم در غیبش گفتن نمیتونه. نه به خدا وای زنگ بزنم من میدونم که وای چی گفتنی چی میکنه به خدا باید قطشگاه میزنم. یگان بار نشده اکا که مرا یگان گپی نوجا بگه اکا. جامی جون شما گفتید که در گذشته مادر برایش فرزندانش عذاب کشیدن، مقصد شب رو شب نفته کار کردن، خانه گرفتن، شما رو با یک سرپناه مقصد که تامین کردن. شما همچون فرزند امروز نانآوری خانه هستید و مادر کاری کردید که شما راضی هستند؟ اکا الحمدلله اکا خیال میکنم یگان مادر روی دنیا ناراضی فرزنداش ناراضی نیسته. ما یگان تمون اکا کده نمیتونیم برای راضی شوی که مادر میگن چیکنن راضی شوی جو ما یگان کار کده نمیتونیم اکا. مقصد یگان چیزی نمیتونیم را بکنیم. چیزی که بکنیم کمای مثالی گپ اکا. چیزی که براش بکنیم و در کمای اکا. نکی اکا چیزی که در کار اکا میگن ما اکا میکنم. حالتی میشود که پول ندارید باید یگان دارو و درمان گیرید شرم میدارید که به نزد مادر روید. خیلی شده بود؟ کنش نه اکا زنگ میزنن моментеш دیگه اکا کی مقصد نشد جوران گفتون فریم کردن مقصد فریم میکنن تازه ولی دخویا چیز ما اکا گرفتگی اینا از اگر ما بگم اکا моментش دیگه اکا کی زنگم زد گفت که تربوزم بیار دمی وزمینیاش یاد دونه تربوزم بیار والله قسم اکا پول نداشت با خدا اکا پول نداشت نبردم عبید نبود؟ بودک چقدر خودو تسکین میدادید؟ خودم اکا تقرا چاپ کردگی همون شاکر موش در دیوار سر در دیوار گیره کرده بودم کارچی همون شاو گفتم که نخو ما یا تربیت چه 20 ما یا بچه نخو برداشت نتونم همه مکس زنگ زدم شما را زنگ زدم پرتفته پروستا نمیتونید گفتم با درون در باید چیز هست که چه زنگ زدم 20 پرت ما چند تا تربیت برام خیلی گم نیست وقتی که میگنید باید اخیدت بکنی تو برای قطعی عروس در یگان جا رفته شیشتن خودت برای یگان جا رفتن معیشت کردن زنگ بزن گوی پرت ما در جا دام گرفتم پرت ما قطعی عروس پدودید نشم چه در پیش و چت نمیتونی کوی سینیو چت هر مادر آرزو دارد که فرزندش رو با صد امید و آرزو به خانه بخت گسیل کنند. البته که مادر شما هم این آرزو رو دارن. چرا سین سالتون به جای رسیده است خانه دار نمیشه؟ چند بار گفته بودم من از سبب که مادرم همین حالتی خوب دانسته اکما نمیخوام ولی اتگمش اولش خودش شرایط عجایبه داره امروز الحمدلله دو تا ماشین دارم اکا دو تا خانه دارم اکا ما اکا چیزی که هست ما همه چیز اکا خدمه که من زندگی ما خودم پیش میبرم اکا من سوم میام برای لباس میخرم سوم میام اکا میخرم در اونجا سرخمی نمیکنم اکا نکی من فقط من گفتم من روی راست هم چیزا گفتم که مزه تونسته نمیخورم نمیخوام چیزا وقتی که ما مایده بودیم وقتی که خودم مایده بودیم اکا یگان جا من درد میکرد میومد در بالای سر من بچم چه قطت بکنم گوشتت میفوره چیزت میفوره بکنم و بچه ما یگان جاش درد کرده است بدون چه خاله اکا وقتی که یگان جا مادر درد میکنه کو نالیش کرده است اوه واه کشیده است ما در خدمت هم چیزا رفت میام دیدم کو اوه واه کشیده دهنم نمیپیچه که بگردم بگم که اوچا کجاتون درد داره یگان چتون درد کاره است نتونستم کارو چی بگم همه چیزا همون سبب نمیتونم. در همین شب روز از خداوند چی آرزو دارید؟ از خداوند آرزو میکنم که اوچام یا بود یا رنگ پیشترم خیلی سالم با قوت شوه ساز شوه به نام خدا قسم یگان چیزی روی دنیا ما در کار نیست. اما ما گفته استم که من ده ماشین دارم اگر یک کس بیاد بگه که هر ده ماشین تابوت اوچا خیلی سلامتی پیش تر قطعا خیلی بر میگرده همون زنه که قد بلندی بوز بالای هم خیلی خیلی خوشرو بود هم خیلی میویا کو
валлоҳи қасам ду мошина метмеша хонарам падаркаш метикирам яки нест. худованд ба модаратон шифо диҳад. Амин ака. биё ҷомиҷон мавзӯи дигарро мегузарем. дар интернет одамон зуд якдигарро мешиносанд, яъне аз тоифаи блогерон бештар шумо душман доред ё ин ки аз наздикону ёру дӯстоне ки даргиратон мегарданд. дагирдим гаштаги ака блогерҳо ягон душманӣ кардан наметавонанд, барое ки хали чиз нест ака. медонед чӣ хали ҳар кас дар интернет як чиз мекуна одаме ки ваҳ видеои ираби хали просмотр гири, ваҳ ураби хали шид пешит меоя инам хали ко акау додари ака нестаи хали ау ёру рафиқат мақсад дару шухира мекунан ақурат мебини ки корш ака эса гуфтест ака руча ака ёру рафиқа шудааст ҳолате ки бо духтароне ки шумо навор бардорӣ мекунед, контент месозед, ягон дӯст доштааш ё ин ки шавҳараш занг зада гуфта бошад ки видеои анамон духтаро удалид кун. ака бисёр шуда чӣ ҷавоб дода будед? не намекунам ака бар ивази пул ҳам? гарчанде ки ака сумам ки ё кам расход кунам ё вообще дар видеом расход накунам ака видеоро удалид дар кадом ҳолат мекунам шавҳар куна шавҳари ҳалолӣ кардагӣ боша ба ҳамун хотир ака видеоро удалид мекунам. ай сабабе ки вақте ман қатъи апай ҷонон сиёнка мекардам бисёр духтаро мегуфтанд биё сиёнка кунем, ман немегуфтум. бо ман баъд ҳамин кадомеш ки қатъи сиёнка кардагим 100 бор пурсидагим ҳамитра ҳеҷ намеган ё ки дидагим дар дига видео актрисаи баъд сиёнка кардагим ранге ки я духтараке ки мақсад қатиш сиёнка кардем номшо намегирам қатиш сиёнка кардем омад мара гуфт сиёнка кунем гуфтум намекунем қатиш сиёнка рафт через як кас биромад илтимос бигӯша қатиш видео сиёнка кунем қатиш видео сиёнка кардам ака биромадам баъд чӣ кард баъд синам гашт гуфт ки айбайн чанд қа гузашт уже 500 000 просмотр видео гирифта дар 3 рӯз мега удалид гуфтум намекунам ки баъд додувои шантаж ба қавле ки озина ака парен меган ку маъшуқа ҳамо омад ака вай гуфт ки ака хай битори удалид ки исусу гуфтум ту киш мешавӣ ки гуфт мақсад арусмай гуфтум мақсад намекунам барои чизо мар расход кардагирам набошум гуфтум мақсад суми ди расход набутен сиёнка видеоро удалид намекунам. ман хеле шид видео накардам ин видеои ман 500 000 просмотр гирифта активи мара боло бардоштам ман чӣ хай кайла удалид кунам. ҳушдор дода метавонед ба духтароне ки дар оянда мехоҳам бо шумо ҳамкорӣ кунам? накунам ака не кадоме ки мақсад ки аз худаш боварӣ надорад барои чӣ ташвиш медиҳад шуморо хали ака бисёрай хали бисёрай бо ҳам як хелеш ака менависанд та сиёнка кунем мегӯм майли гап нестай мақсад аки чӣ намекунам мега сиёнка кунем майли мегӯм хали видеош сурат шароӣ мекунам мебиниш ранги мумуай бо мега ки ром натова муму чие? муму да кино аст ака одамои безай ба муму мегем қа муму гуфтем номи магазинам муму мондиам. ташаккур. зинда бошед. саволи дигар ҳамин ки шумо гарчанд дар барномаи қаблӣ гуфта будед ки ҷонон ба мисли апаам аст ва ман вайро мисли фарзанди падар дӯст медорам, мардум то ба ҳол ин гуфтаи шуморо қабул накарданд, яъне то ҳол фикр мекунанд ки шумо гӯё ки бо ҷонон хонадор шуда бошед. биёед як ҷавоби пухтаву муфассал гӯед. ҳамун соле ки 2017 буд офиси рептиҷи руфта буд ку қатъи максшон баъд омадам ҳамуҷада будем баъд ман апай ҷононшон кабинет доштан ҳама да ҳамуҷа кор мекард баъд амихе мерафтам мегуфтум ки апай ҷонон чӣ хизмат кунам чӣ кор кунам ҳами бисёр одам бидан одамое ки аюда майда будан ном гирифта фарёд мекарданд ман ака апай ҷонон гуфта гап мезадам ай ан ҳамун сабаби ҳурмату эҳтиром ака дар ҳамун офис тоқа қатъи ман сиёнка мекард қатъи дигаро сиёнка намекард шидагия одаме омадагия ном гирифтан дар кор нест ака соли гузашта буд омадагия ака гирия кардагия ки ман тра видео мегӯм ту қатъи ман видео намекунӣ қатъи ҷоми сиёнка кардасти вай ҷонон мегуфт ки мақсад ҳурмати ираби мақсад иё ки мада додарай айрӯи ҳамӣ баъд ака ҳамихе вай апамо додар ҳамихе дар дурни интернет рафтем но моментҳое мешид ака ки мо видеое мекардем ака ки дар бораи ранги маъшуқа буд ҳами халиш видео мерафтак баъд апай ҷонон ҳамуҷа бисёриҳо мегуфтанд ки ҷоми мақсад шавҳар шидагия ҷоми гирифтагиаша не ки аввал то ҳозира ҳами хали набуд не ки то ҳозира мардум мега шумо дӯстиятон апау додаритон рафтед судааст?
ҳо ака 100%. Ба худо қасам ай пештара да бози зура ака. метавонед кушоду равшан ба мардум фаҳмонед ки ман шавҳари ҷонон нестам. Оҳо, ман ира бояд аввалш да бибирем бимонад. Ҳо, ман шавҳари ҷонон нестам. Вай ма да апа мешава. Ба зиндагии хича ирӯз пагамо ҷияндор мешавем. Дуогӯ бошед ки мақсад бачаи ҷонон ранги шер шава. Зинда бошед. Апаи ҷонон саломат бошед. мо шунидем ки духтарони зиёд ба шумо пешниҳод мекунанд, изҳори муҳаббат мекунанд, шумо рад мекунед. Барои чи асабият рад мекунед, ҷанҷол мекунед? Конечно, ох ака, рад накунам мара мекушанд ака. асаби бисёр буданд? Не ака, ман бо да болои сарам хуҷоин дорам охир. Хонавода. дар рақобат аз чӣ намуд одамон метарсед? Дар рақобат шугане доред? дар ҳамин пешравӣ мекунед ку шугане меқапед? не пешравӣ да не мақсад ай чӣ хали одамо гуфте ай одамо ака дуруя реально ака ин чизако ин чиза просто ман медонам худо медонам. дуруягӣ бештар дар мардон дидед ки дар занҳо? мардо ака одамое ки мардак мегиранд хичонаку дуруягиро дар ҳамо дидагим бисёр. ба қавле ин буд қисмати аввали барномаи мо ки саволҳои жостки ва мегузарем ба қисмати дуюми барномаи ки шоу ва ман инҷо саволҳои сабук медиҳам ва шумо каротки атфе дода гапро дароз намекунеду каротки атфед. розие? се репери хоксорро номбар кунед фақат зуд барон шон ралик як сарояндаи беҳтарини эстрада. манижа давлатро. ташаккур ҳафтаи қаблӣ дар бораи манижаи давлат зиёд наворҳо пахш гардид, мо хурсанд шуда будем. агар шонемсӣ ба шумо муроҷиат кунад ки ба ман ҳамин қадар маблағ деҳ, рад мекунед ё ки дӯстӣ надоред? не вай ака бахдод симкартае ки шумо истифода мебаред кадом ширкат аст? мегафон номеро ман бугу. гурӯҳи ҳаҷвиро ном гиред ки актёри беҳтарин дар дохилаш дошта бошад. лазои горо ки лаҳзои горо фаҳмидам 4-5 нафар онҷо, як нафарашро гӯед. апа гилби се блогери писандида. се блогери писандида ҳамашон ака ёру рафиқ ман. се ташро ном гиред ки бигзор хафа шаванд, не ки се ташро ҳатман ном гиред. шарти барнома чунем. саид шукуров ҳавик ғолибшов дигарот хафа нашед ҳамат бародарем. репи беҳтарин дар соли 2025. репи беҳтарин дар соли 2025 ки умеди бурҳон қатӣ барон. шабакаи беҳтарин дар тоҷикистон кадом шабака ки шумо тамошо мекунед? инстаграм, чизе нонод метам амро таъриф тикток инош не? не ака чизе нонод метам амро таъриф кӣ. беҳтарин филми тоҷикиро номаша гиред. зиндагӣ зиндагӣ ки сироҷиддин ғафурӣ иштирок мекунад. бале. актёри муваффақ дар тоҷикистон кист? муваффақ бале. корашози пешрафтест ё ки муваффақ просто абохи просто абу ҳамон сироҷиддин ғафурӣ. дӯстони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ ва меҳмони барномаи мо ногуфта намонад ки ҷомӣ олимов буданд, блогер, яке аз чеҳраҳои шинохтаи интернет. бори дигар шуморо аз он ки даъвати моро пазируфтед як ҷаҳон сипос мерасонем. азор раҳмати калон канали меҳроб проро пайгирӣ кунед. ногуфта намона ки интернет ёдам миллиона додестай чанд бачаҳо меоянд дар ҳамиҷа камераҳоро мемонанд сиёнка мекунанд мераванд монтаж мекунанд ба хотири чӣ? ба хотире ки шумо тамошошон кунед. сарпараст дошта бошанд сарпарастошонро дастгирӣ кунед ва инам хали барномаҳо биёянд қатъи ҳама иёрам мирғи дилшон набирад дар коргарашон ойлик битоянд пули офисшона битоянд ва як батаре бо дар камерашон харида битонанд ҳамқа дастгиришон бикунед. саломат бошед, ҷигари гапро гуфтед. саломат бошед. тансияту хотирҷаму хунобод бошед. хайр.